marumuishili mutsine enu vanondado watokanga sina zee. Uangalizi watukufu ikao nyuri dunga unga mrio nao usiku wa leo ritamani rajiri hadisi dasina waziri wa he ekonomi wajau devamana wa he energy hunukomore makatilo na yanu bwana mtuku bwana waziri bwana waziri Humedi msaidie mtukufu samahani kwezi asha abasa kabla raharajaka tusele trengwe ma telespectateur makatilo na yanu wabushirie bahati njema na unono mwema na afya makatilo na yanu bwana mtukufu. Kwa sababu meji mwanama mtangazaji na hamande wa hello haba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na inumara handani hadisiwa ma yeshe hanyu inu shen libro ili rihadisi harma masuala mbalimbali yahusu wa mwendo wa he NCR na ho mjumaizo ndo vikao warangaliao heri amani unono na mnilosoni. Samahi bwana waziri maana makatianu warjoka ya mhuwahe daula harenge mezuri nyumeni hosora no namne kaudo mmonao ze mezuri hizo ngazistahilwao eske apase namne iliyo situation ngepunguza mbavi yeye nongo hindini kao ngammonawe makatilo nayo yanu bwana mtukufu. Marhaba menji shukran upande huu amade hilo hamba rais wa daula afanyeza hahe doka ya hatangaza baadhi za mezuri kao hizo ti mezuri kao zilao itwani hahe sha hizo mezuri kao madokter wa hatu na madokter wa holi mengu pia waonokae kawa ndo wazeti anziani wanru ngazimona bilaneza kweli uwade nguo harma ulimengu kamil haina usiku ngavoka harma haina nsi hunu ulimenguni haina usiku ngawando alo harma ze difficulties zino zambao za respiratoire ngwao haina usiku ngawando alo duniani uwade un sha kamru angalio ze mezuri za rengwa ne komore harma uwade ngwenono pazemvu mfano hanza riketerater mfano dokaya zeka actif gasina mifumo miraru takriban zika pratiquement zikazwa sulishi ngizo harumwa majana mane 400 600 ishode shevimo shahandani shanrujoka ewo wadengo endeleao aongo punguzao amwa dujwa ndo kango punguzao rudikana noangalia zenyafati ila ondu effectivement nous va faire chacun ngatsana nongwade zijulwao nema to haraka ila rakara yona mwaliwa katisa ula aura yona mwando homezi ngazija zonku lazima rendele na utanvu uzemezuri zinu alhamdulillah haba hanga bungu ngokaba ka bungu la njeo ando itsanuka wade woka uti abahamnu ngonoka zihadhari ngazirengoni wakomori wenji gawa swala tali noka wa komoringo ajuzi sawa haungu azamba haku dilia wananulia ili washide warambuwe zerweka udozi virao kawo grace ya home for wahe mna mwana ya famita mihuli asabu de covid-19 waja utena no for he mwana mshe ya juzi ula elmarufu ya transfer wa sababu ya kangene corona itongo wandu wench ngwamba uharumwa ze hospitali za tuarika sina oxygen yeye swala hilo hujolibiri yaje ili uelezo wanatsikitiao zimbwana renda au rizifanya au za husuo unono ikao muona mifano mingi mwaze bwana hizo miongoni mwa mfano huyo dokanga wafanywa l'hôpital ya reference hunungazi jeje hedi kaunga bonzima ilo nzwani jeje kaunga bona nzima tena ifanyishi hao mwali zembio pia ngazake mru ya fariki ho wade unu zembio za hatu sipanya ondizo ya hizo nazo ni hakikisha ndo karango wade unu uja ya serikali ifanya hena za ufanya hena nongweka we madoktori mwa harmaensi ya serikali wakafanya hena za ufanya ilizi kae harmaensi miongoni mwizo de oxygen mimi mtujuano nondo za jiri mitamihuli akasenda mbezo ni mwambi siwishiliana ndondo shezo naelewa ya mwana hasuhani uwade habali wahando lapitali ya mitamihuli lapitali ya mitamihuli wamba ukaya kana ujwa hangaliwa hivyo wamba ukakaona uwade hili alonu wo tudwadushina wa mwangalie nge lazima yabehwa moroni hobehwa moroni hatilo harmu ilo medicalize yani ambulance medicalize ngiyo hizo da yo oxygen yikaya
harumale gari hilo haungio harumale gari hilo hoka ilo gari la nyumeni hoka tika hundu bahati tika hapo skula kwa ona yuri mbalia habahati mbi mwana hatu huo honziani hafariki za oksijeni okaba nusena nganzo ngozino ndamba hawe hafili hakuwa no wade wa covid unu yongwa jihakikisha oka ye oksijeni ngio samba okay hondo mahale kao wandu waswanu wade wa covid wawe wao ye oksijeni ngio bambao harmodo pitali ya bambao ye oksijeni yuhama mboka atarjen honde leo ha ema wando hazi wa hiyo kwa jarambi okaya ya oksijeni kaitsi kinyume muhimu ama baadhi za lapitali za tambalia harume periferi ama mitsa mihuli ama fumbuni ama mbeni lazima wakaye oksijeni shayo yonge tegemeao no mwendeso wa lapitali yo odwa lazima wajihakikishoka waona baadhi za no wamangwendo watahera hakwa jahunda shauka oksijeni kaitsi haruma yenti izona mkerad amjoka yati fufurwa hakuwa atateshelezi wakare balatiza hata ngamina wajuhu chamambo ka oksijeno mahaleka swa wa deunu na irumilwa nyingi kabisa hama pesa menji swafi irumilwa so wa deunu oksijeni ngio kukava maana wa he premier vague ya he covid-19 riwono zilambwaneka udo waziwana hata wade ka uko bunguza haku harumwa yenti ya hatu makatirala na yohuja bon redu handar juo kaya valaba kauja misada minji hata havasa beseye karjo hamba kabajafanyishiha conference hosoni mwanyi madhwamana wa henti ya hukaya emisada stabiliza harumwa zila l'hôpital rikanza rjo ye namnaje mwafanya emisada iyo ifanyishiha namnaje par square hata havasa kabajafanyisha conference amseho wala ikawa ndu waona barnamaji nge wandu wafanye bila wandu wafanye bila ya wadekao Sono wakati mimi na kauroharu maze dhamanazi mwisho wa November uja Desember wandu zika aktifu zika 26 wakati mimi na kauroharu maze dhamana zika aktifu zika 26 takriban wandu wakomelwa waangali wa maze lapitani bali na bali wakaya na bahindu au takriban majana marandar 600 wakati na kauro abanga sana mwandu za 3000 sisi wakati ule karaelewa rielewa ukabala ngarendelea henda mna ila ribunguza hata zeka tikae hata rangale namna ya henda davantage tsahe zinuzambao testi ili wandu wajue wandu watataya mfano rongo lila la mwali shayo tena la surprise hawila bien sûr la surprise kwa deja hata umahala ya tende ya jiri Afrika Kusini yunungu ikao wenyi washangaza ono le swala la mali lija lirenge par surprise liwono enamna zanongozi la za sura ya nyumeni ila wa mali ija hunu ya swafi o chef arma o zero huo nanzwani wala shaizo tena na bekukaya kabaisho kakatu lazima ndo compare le swala la jerwa mali ni namna lijerwa hunu ngazija ngariwonao ze faida za ukayanga sina madoktori na uongozi bora wa rais wa daula ikao hana wakati za ngo za haja namna ya zidungao ngariwezao rehunda mashawiri mema ya henda usodi kinyume na zindwaji au bon tuanza na mbele zisiwa zindwaji na tujua fikiri kama mvumbo maora shabo na zinonga zindao ndo ndana hundaji riwono ka nabo ketuzia ya ukila shaze bila hizo sifanyishi hao hizo ngasifanyishao baina wakati fulani na wakati fulani wakati ufanye bila pia wakati kauso ngarenshwa armo limengo utitwanzani ufanye bila ebano Faransa fanya ya Afrika du Sud wafanya na ngo joveza wafanye je nona waliko jala rila wa haruma ukaya bandwi za malalao aba haija ukanga bo obligation ya machancho ngabo bilango fanyoje no tulinishia ukaira iswa heda ula hazita kado sita na mihanzi hata kado sita ukaya sisiraka ujere rifanye namna zenongoza henda antuka ze shifru ngizo yao eka upande wa mapesa mjokayo dezahafilisha wana kirio ngasi tiari rifanye bila na wakati ze conditions joka reuni kawa ya bila yefanyisha
bwana waziri riwono nyumeni vanu yemhueshesi wa muhafidh weshesi wa shanzuani ha evacuela kenda yafanga treatment mabonze ye raka mnashido parsa message ya hahe atahaba sahau heli ya roha botile haye che wanwenzi wakarmu hali nzi shangar jula nao ukaya engezi la kazi yafanyishi ukawa wakati gouverneur yo heza mabi pledge ona mashindano harmwe yezi yabo ngurantsiwa alhamdulillah baza nunga zendelea ondo na ngarombao Mungu raero wasaya ngwa beshifa haraka warejei hunu Komoro garinjamba upande wahe ile hoteli ya Galawa ukayariwono makati menji mwele hoteli ya Galawa ukangetsa ho ifangwa mise en place iwahwa na hata habasara hakartujua ile hoteli yonge namnaje anarijua kaya mfanya mkataba laina ya societe ya Armada ya hula Arabzuini mfanye mkataba la yinao Emirat pardon mfanye mkataba la yinao halafu kartu bawongo wonda hu atanaba sa zenongo rahazatu de fanya hazi wori sari udenose rikata umdungano hatu dasina Armada ukarelewa ukaya kwa nao parofanya kwa nao parotekeleza miadi rikata kabisa rangu hale kabisa fikiruka kanusweshelea na hii ekati février mars 2020 dabo rakata kabisa dasinao rita na ndwasa rahadisi dasinao ngasarma barna majimu sha ngasarma barna majitsombi ijo ile ho katolazi riwono kaya mfafanshi hamkataba daina ya societe tena ya Egypti yokaya ngabajoko jaba wahaloti ya mkataba ngasarma mahadisi na mkataba ngarendeleao wakati wa lazima urije utekelezi wa kibera kirasmi besho kaza ngo mkataba balelo ambassade signalizama ngojuhu na Josephine yeze akori maana baleka eskabajafanisha akori hau ifanyishi hangajo ngizunu wakati wa uzamba bomze yeze namna yokaya eze zingaho mahami ngapi sikibanu nzo anje leo kana muhima leo karabi linda banga dozije marhaba menji upande wa umva huo ngaranjaomba vi umva wa diaspora ya hatu malangar joka ya wemengo haku swafi hata ya diaspora wawozi jua kwa wanilia haku alafunga basu alatani luka haonesoka ya izoko elingar joka wemengo mwandu wakuwa na neze mbana za ho ema diaspora ya hatu eske upande wa he magari kawe hale ukahomboka ya enigarijo Komori lusa ukawonesa ukaya wakodoka visa ya he mwana mkomori yeka haja hunu ushindi wana zembwa na hizo kutowe visa ya 1000 francs ni mharabati daona Ethiopia na ruono kujazinji ya zabarindi ile swali lo rahawatsuka hulinji ya hu uonesela umuru wa hahone ne majovien mharabati dao de upande wa heze analysis za he test ya rapid na pande wandoishilia na ukayanga zwendele zidofanyisha yao wataka tatabu hata ikaya na ila lati suala la Ethiopia na Komori la le shirika la Ethiopia ngalibahizao maabiria Komori wenda Faransa ikawa ni watestewa ngabo hundao wakawa mfano kawa ni majana mararu wakati mwadili hunda kume haumengo mine bao serikali ya Faransa hawanza jihifadhi ngambao kaya wafungu la shirika wale shirika la mboka yabo hena mrujumunda positifu kanopashia wabeha wanru waje wafanye hazi yobanu na mje shaho huda waje wanru waidi ba tena wanru haraya emana zila za futwa dawe serikali wa haraya ukaya kwa nojo wali betena na bala ekakudanganyia ataba hangami mambo ya serikali ebanu paketo kandani eke serikali wafanya bosifanya so shaoju okaya wewe miongoni mwako masampanga ko uyanze diaspora ku mrulo harmo serikalini utwanze diaspora kabati mandisera iswahe daula na hena wandu watumishama uya le funvula hao bon hata wakati midoti hajao kama una diaspora wadu ambaye Komori katina ndungu yafanya harmo mahamengo mine na tanu kapati ndongo zaendelea na hizo da yetu ono juriste muhatu intellectuel ombwa Ismail Assad kayofanya zama juriste swafi haonesa zenongozi nji ikawiyure mambabe serikali harumwa bandi za mwendo za hayo wono zenongozi nji zafanyisha harumwa mahar benansa zonesa wakaensiende lapsoni shao mjumwe zo nsipia
badi hena mrulo har media diaspora katika lazima do remensi ino ukakejenda usoni keje mwono nsinga biza Afrika ikao miji ya kamili kutsonda hata nyumba ya mahansa nzima jifahari kwa Faransa mlio ze nyumba mlalao izo ya wahande serikali nyinyi ne mwawaheza hanyu mweshio yabuka mtonoka yensi hanyu muibariki kaiti ya ukaya ikaze za mabare ila masiri sirano mwenje ngojoka kona ukajeri na yote ngoza riunda asichesha mimi ngamamini ukaya rais azalo rais wa mwenje ngamiswiri ukaya kana ura mwezi ino raja stabilize wa mwenje harma yensi 40 au 30 jao hiyo harma ngoza mwenje amiswiruka kama benze heze barnaba jaloni izo ngozo parania na harma muda mshashi tena gazwenjeza abonge sonti pia si hanza ya diaspora hauka haina usiku sikarwaishia si waona haina usiku Mwenyezi Mungu ya rumba na mo si waona harma zitendo zinji na haina usiku besenga reshoda sinao hezi tendo hizo wazifanya donc sika kadado dwareme omhono hokai ngihama ntujwa ndo mme ndo mshe atukanya haziba zima hauheza juu letwe fala haka aunge yotingo zaura mahanga wabambi zanongo wakati siu hausiumba bijelika ngobambi zanongo hausi namne kaondwa dungana hamade namleka bwana waziri huzonesa yabo kaya emajevie umengo ni mwandu watsanga umtsango mhu harumwetsi hatu yinu na majevie wongwalila haku upande wa hela duani ye no karinga lila kaya iheya eske upande wo kamna kugeni ambabi Faransa na hana ingosha mbo TVA haina usiku haina mbahenru wa kulao woto libala duani haina usiku wanuge hunu watule TVA ikaifanyiwa ukahena mna ushuru ngutsovirabo pia abumbe seri rijovu kana yo ngyo mengoni mweze taratibu boka kwa tu wajoeri de yahunu shaila hena usipotso fanya kama yende zila namba kana tofauti ikawa ndo wadungana lazima wadovura ngasina majevietsa wanukao wa bloke ha Faransa kwa tusubuti wa jahunio kaya hamanda wanukao do warenge ambassade de France wakawerenga mateka nyumeni banu ambassade de Komori lo Faransa ngabo raisa kaida Faransa ngabo ndo wakawatende mengoni mwao mzima mengoni mwao ndo kao msaidizi wao wa karibu kabisa wasula aeroport wa rohao ngabo mru ya Magresa yani mru ya Mremabei mru akabanu nyumeni haoneha rimono sonti pia kama ngabo ndo alo wa Harare ayo afera hao reme msaidizi wa haina usiku hera iswa Daud amtiambe akaba nujuzi akahuna kabati gendarmerie kabati chef de village kabati mwana mshwahi au nduzahi au mwanzani ya hafiliha naye amisiruka yende aona haya ukaya gwejo to mjoto wai ushahunu ano katina za yabo haina mru ya jansi za ukaya ngujoto wazibu zinji hako harma mahala hiyo yabo yekatwanzaje shahena wanzo yaje mjojo yaje kabati tatabu tukoyonsi emuno ndi afanye tendwa onde ikafungwa hata ngabo wafanya hiwapanga wafanya zitendwa zidiro kabisa noa wahukumla waswahila ahoweza baki ndoka tena ngabo wanduka wafanya zitendwa hakwaje hukumla abo lazima wahukumla hiyo kama tunalai lazima wahukumla shangabo wahukumla waswami hilo ne rais wa Daud yabo imrulo hiyo bo labda manga master ngu prefere master ya hiyo we mru amuka ngwanzo afanye siasa utuja ratanganya refanya hunu rado korijiana harumaze njema nezembi ngono hao sha ngomuka ngubakiho bangu ratu jofungwa ngubakiho bala labda ngusterehi ana hunu bon sisi katineza hula zilula pia au katineza nafasi zilula pia sha siasa da hunu na hiyo mabani hangu rafanya siasa lazima kwamba ukahari ngwara watu jofungwa hunu nido kama sasa mlo na haja na wakawaja jeli kao wakaufanya za siasa hizo wakawano sia watu mlo kana haja nao yo de droit ya madam Samki hizo ya rendo hoja banu hatorengo hafungwa riwo tangazaji ndata hujue dossier yo emana hindi ngono yo dossier
ngawana wanse gouverneur Said Hashim kuzonoka wechililiwa wala izo dossier kuzonoka wechililiwa wariwono yede mana wakaubiramba biho waone washieno izo dossier Bueno, hao. Ngarjwa ukaya makatelo nayo yanu yensingiyo na crise politique entre gouvernement na opposition. Yani ngarjwa kabatsi mwelewano baina ya he opposition na gouvernement. Ngeza ushangazabo hiyo. Yabo fikira hiyo demokrasia hiyo. Demokrasia hiyo sidoka yezi na ushindana. Badi yabo di mara janza rivirili yoka inamna hinini roko shinda tarto we crise hiyo hata wanwele wanelekeza yensi hazima ili shinda riavance. Haina wakati rais wa daula ya Zambia hata harumwa ya hutuba ya hai. Sasa ukange tiari ya kensi na yeno opposition wa hadise namna ya udungana na haina za lazima zibadiliwa za kisharia hamba ukayange tiari zifanyishie wanduwatilinde hata zevo tisangizo karibu ngewa juhe wajuse majunia na jufu shekanga bonongoza hamba wandu wakensela kamba yonde hele rais yali watasoka yonsi hazamba armutubaye ya homushwamwa ukayange tiari wandu wakensi wambe eza leo na maudu ili washashize ze mushkila bakena mnekao de dunia iliyo leo kanga boyezi ngabona opposition ye place wo opposition wa place wa harumaye iliyo ndongo mabadiliko mahu yafanyisha mweshari ya mshinzi shede sawa tsaba dukaya yemhuwa opposition ndio kubaliwa ngujokana statut yani ngujokana sura ya maksus yokaendeshe yabo ngujohunda ndongozi nji serikali jo lazima idotekeleza fungoni sha atarjero leo abahati mbira akatujwe shefundo nakatuju sheka hapa wajivubu wao karigo mazefusha tanyia kwa mazefu kwa tsainga mbao kaya kwatu jitamka watu shefu la mweje wao bande mazefu sisi mande shefu ananzo ju hizo mengo ni mweza nongo ikawe rais wa daula hizo ndile maana kwa habazi nukaramjir kenzi hizo pia ziweza angaliwa wanduwa ishiliane namna ya homwendo wahezi nwalo kimenezi na haina mndu ya hundeze haki zahe za ki daula za anziwa harumeshari ya zino namba wapa hokaya ngabo statut particulier ya chef de l'opposition. Swala la mwisho la hatu rijo hadari juwe mana mzamani bwana Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nge prizo hata navasa jusqu'à maintenant kwa tushindo jua yendi nesu ko joko bitwa mahakama ala furjo nzari juwe muyelezo wa komori wa juwe kai one ule dossier de Sambi ingiyo namnaje makatiro na yana bala nyinyi dona na procureur de la République afikiri nyihunde bahati yo mpendwa Moses ngabo za kamru nge hafungwa batinoka hafungwa rahani kajatolewa ya hukuma ya mlazimu ngono ngabo zauka baada miezi 6 ngekakulewa boka libru ngabo na sharia shasa shahusu nongoza unyanganyifu wa mali yoyo kaonge buao mhula mwinji kabisa cha zabaki ndoka wafanywa hukuma alafu ena mrajua banu yale yao abonge ngamishiru kaizo desilio etu animo mahakama dutaha wa zetartibu bal na balo ka hukuma zifanyishie yo ambina makinifu kayo namna zanongozete leo shahasa ilaha alirazid makati safe deza banunga busha bane tabu etabu nde kaza ngosto fanywa batina izo zijirio hewe ila yoti yangu la dossier nene ngasikiti hao sonzi pia ukakabla zanza omwandu mndo wa mjuao kayabo mbake sha dossier ngiyo kabati mtujwa kanga bo dossier ambao citoyenneté ya tujerewa ya jerewa namna kao mungu joshanga entre hizo zamba ukangazijao nizo zamba zija entre hizo zamba ngazifanywao nizo zafanyishia yo wandu pia wajuao abo madelu hamba vanu hahuzi sale swala duhumba mungwe mahakama afanyishia haraka haina mtu yajue izo yafanya chiha ngeze hukuma zilawe ngewandu ajona zijoka udunga hiyo soni kabla harjaka za kifula mpango wa turujo hanza ikanga na swala kawo rakar general liberia uvenulio wa komori hautse na ikanga na wasuya wajanza wone salama telespectatori wa hatu wa sina wasuya mtungorudi ndeje kwa upande wahe ye Faransa na mahala hasa wao masarumaya wa haina usiku ya omende losoni wa hensi
zona jo sarma hao wakaina usikunga utekelezao wafanya zinji harmen sira hano mahala walio haukaya hunu wamilkio hula umahala waliye izo milki za wandu aji yabo donc ngwasaidia wamilkio hunu wamilkio zindu zinji kao hula wa waishonda onao yo imrulo na shamba abo bahabo ilo shamba imrulo na nyumba wa wandu wa uwaza nyumba za hao za binafsi sasa nyumba zinjo ndo aishio hizo za serikali wawa hunu rirende ha serikali sonti pia ena washia yonongo ya ujifahari hiyo sinongo ya doka wanatopano sisata na wensi alhamdulillah ngendelea usoni aruma miva minji ma baade maziro ya doka hunu yabunguza kabisa wandu washashi wandu watu alfumbe sheha aruma ensi atarishidi ntsizi njikao ngizo na nchila za kimao za lazimu hena wakati zirekebeshe wa mwenje maji na mabare shamkula biyo yunde namna harmoni mengu pia leso ala loto tourner mazano hizo mwenje maji ni mabare ze muhimu mamba shakula alhamdulillah ngaronda shahula wakati unuru ndo harmwaye coronavirus yinu nsizinji faiti bo fizinji y compris Faransa una alhamdulillah humsaada wa waja wa diaspora kati harmaze kaizo mbaiza biashara mbali bali za tungazinda kaswenda namna za kaenda waka kutoka sawa sha alhamdulillah zinji ngizo yabo ngazi wanao ngarendeleo mrungu wono ngarenjezama pesa twa mashashi ya Tanzania hokaya ya vio yao ngela wao kadondaru hena mfumo ngetungoja za wandu ndo manapitali na mambiashara abonge ngashukuri yao izokao duhana nyasi wahe ya diaspora wafanyao sisi ngarzirehemu shaitu duhanzaba wadore hemuze nyume utokansi abana usiku watodo amba kasweda balanga wengi wakaurifufua wana wakati waje armaze bakasizina waono sha yunde hake ya hao waambezo wafikirio yonganzo mbabio kubaliana ontusulusa za Tanzania haukaena mnungu tekelezo dhamana zake marhaba menji wala mtukufu hoshindari kensi bazima liri eleze matelespectatori ula mpangwe kaudora kadasini wavanu hai zorika bazima ndasine waziri wa ekonomi na wajautse na waziri wa energy bwana waziri Humedi msaidie ikawa hare maswali kaudora onesa yabo abo mpakanda yabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.